بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستوں، نئے لیسن کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ آج کا لیسن کچھ اس طرح ہے۔ وہ ساتھ نہیں تھا، ایروار nicht dabei۔ ایروار nicht dabei، وہ ساتھ نہیں تھا۔ میں اکیلا تھا، ich war allein۔ ich war allein، میں اکیلا تھا۔ دروازہ بند تھا، die Tür war zu۔ دی ٹوئر وار زو، دروازہ بند تھا۔ میں پریشان تھا، ich war besorgt۔ ich war besorgt، میں پریشان تھا۔ besorgen ہوتا ہے پریشان ہونا۔ besorgt، پریشان تھا۔ وہ بے ہوش تھا، er war bewusstlos۔ وہ بے ہوش تھا، er war bewusstlos۔ وہ زخمی تھا، er war verletzt۔ er war verletzt، وہ زخمی تھا۔ verletzen ہوتا ہے زخمی ہونا۔ verletzt، وہ زخمی تھا۔ وہ ساتھ نہیں تھا، er war nicht dabei۔ میں اکیلا تھا، ich war allein۔ دروازہ بند تھا، die Tür war zu۔ میں پریشان تھا، ich war besorgt۔ وہ بے ہوش تھا، er war bewusstlos۔ er war bewusstlos، وہ بے ہوش تھا۔ وہ زخمی تھا، er war verletzt۔ er war verletzt، وہ زخمی تھا۔ he was injured، انگلش میں کہیں گے he was injured، وہ زخمی تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، کھڑکی کھلی تھی، فینسٹر war offen۔ فینسٹر war offen، کھڑکی کھلی تھی۔ فینسٹر کھڑکی، war offen، کھلی تھی۔ میں تھکا ہوا تھا، ich war müde۔ ich war müde، میں تھکا ہوا تھا، میں تھک گیا تھا۔ موسم ٹھنڈا تھا، موسم ٹھنڈا تھا۔ das Wetter war kalt۔ das Wetter war kalt، موسم ٹھنڈا تھا۔ کاتیا سوچ رہی تھی، کاتیا dachte nach۔ کاتیا dachte nach، کاتیا سوچ رہی تھی۔ کھانا کیا ہے، was gibt es zu essen۔ was gibt es zu essen، کھانا کیا ہے۔ جانا کہاں ہے، wohin gehen wir۔ wohin gehen wir، ہم نے جانا کہاں ہے۔ کھڑکی کھلی تھی، فینسٹر war offen۔ میں تھکا ہوا تھا، ich war müde۔ موسم ٹھنڈا تھا، das Wetter war kalt۔ کاتیا سوچ رہی تھی، کاتیا dachte nach۔ کھانا کیا ہے، was gibt es zu essen۔ جانا کہاں ہے، wohin gehen wir۔ wohin gehen wir، ہم نے جانا کہاں ہے۔ where we have to go، انگلش میں کہیں گے where we have to go، ہم نے جانا کہاں ہے۔ یعنی کھانا کھانے کے بعد ہمارا کیا پروگرام ہوگا، ہم کہاں جائیں گے۔ wohin gehen wir، ہم نے جانا کہاں ہے۔ میں دیر سے آیا، ich kam spät۔ ich kam spät، میں دیر سے آیا۔ سب خاموش تھے، alle waren still۔ alle waren still، سب خاموش تھے۔ گاڑی تیار تھی، آٹو war bereit۔ آٹو war bereit، گاڑی تیار تھی۔ وہ چلا گیا، er ging۔ er ging، وہ چلا گیا۔ gehen ہوتا ہے جانا، er ging، وہ چلا گیا۔ کام ختم تھا، Arbeit war fertig۔ Arbeit war fertig، کام ختم تھا۔ میں بیمار تھا، ich war krank۔ ich war krank، میں بیمار تھا۔ I was sick، انگلش میں کہیں گے I was sick، میں بیمار تھا۔ ich war krank۔ وہ شہر میں تھا، er war in the Stadt۔ er war in der Stadt، وہ شہر میں تھا۔ میں مصروف تھا، ich war beschäftigt۔ ich war beschäftigt، میں مصروف تھا، میں بزی تھا۔ سب ٹھیک تھا، alles war gut۔ alles war gut، سب ٹھیک تھا۔ کچھ مشکل تھا، etwas war schwer۔ etwas war schwer، کچھ مشکل تھا، schwer مشکل۔ etwas کچھ آسان تھا، etwas war leicht۔ etwas war leicht، کچھ آسان تھا، کچھ ایزی تھا۔ میں خوش تھا، ich war froh۔ ich war froh، میں خوش تھا، I was happy۔ وہ شہر میں تھا، er war in the Stadt۔ میں مصروف تھا، ich war beschäftigt۔ سب ٹھیک تھا، alles war gut۔ کچھ مشکل تھا، etwas war schwer۔
कुछ आसान था, it war leicht. कुछ आसान था, leicht आसान. मैं खुश था, ich war froh. Ich war froh, मैं खुश था. I was happy. इंग्लिश में कहेंगे I was happy, मैं खुश था. वो नाराज़ थी, sie war böse. Sie war böse, वो नाराज़ थी. फ़ोन बंद था, das Handy war aus. Das Handy war aus, फ़ोन बंद था. यानी फ़ोन ऑफ था. das Handy फ़ोन war aus, बंद था, ऑफ था. मैं दफ्तर में था, ich war im Büro. Ich war im Büro, मैं दफ्तर में था, ऑफिस में था. मैं ऊपर था, ich war oben. Ich war oben, मैं ऊपर था. ये मेरी मंजिल थी, das war mein Ziel. Das war mein Ziel, ये मेरी मंजिल थी. आखिरी मंजिल थी, war letzte Ziel. मंजिल destination. This was my last destination. ये मेरी आखिरी मंजिल थी, यानी मैंने यहीं पे आना था, मैंने यहीं पे पहुंचना था, मेरा मकसद यही था. वार लेट्से झील, आखिरी मंजिल थी. माइन झील, मेरी मंजिल थी. लेट्से झील, आखिरी मंजिल थी. एक मंजिल दूसरा होता है जिसका बिल्डिंग के साथ अलग होता है. पहली मंजिल, दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल, उसे हम स्टुक कहते हैं. एर्स्ते स्टुक, पहली मंजिल. सवाल मुश्किल था, दी फ्रागे वार श्वेर. दी फ्रागे वार श्वेर, सवाल मुश्किल था. श्वेर मुश्किल, फ्रागे सवाल. रास्ता सीधा था, देर वेग वार गिराडे. देर वेग वार देराडे, रास्ता सीधा था. कमरा साफ था, जिमर वार सोबर. जिमर वार सोबर, कमरा साफ था. खाना तैयार था, das Essen war fertig. Das Essen war fertig, खाना तैयार था, खाना रेडी था. वो वक्त पर था, er war pünktlich. Er war pünktlich, वो वक्त पर था, वो टाइम पर आ था. अली आ रहा था, अली war am kommen. अली war am kommen, अली आ रहा था. गाड़ी नहीं थी, das Auto war neu. Das Auto war neu, गाड़ी नहीं थी. लड़का खामोश था, der Junge war still. Der Junge war still, लड़का खामोश था. लड़की खुश थी, das Mädchen war glücklich. Das Mädchen war glücklich, लड़की खुश थी. उस्ताद सख्त था, der Lehrer war streng. Der Lehrer war streng, उस्ताद सख्त था. दिन लंबा था, der Tag war lang. रात ठंडी थी, die Nacht war kalt. Die Nacht war kalt. गाड़ी नहीं थी, das Auto war neu. लड़का खामोश था, der Junge war still. लड़की खुश थी, das Mädchen war glücklich. उस्ताद सख्त था, der Lehrer war streng. दिन लंबा था, der Tag war lang. रात ठंडी थी, die Nacht war kalt. Die Nacht war kalt, रात ठंडी थी. Nacht रात, war थी, kalt ठंडी. अभी सवाल जवाब का एक क्विज़ आपके लिए तैयार किया है ताकि मालूम हो सके कि आपने कितनी तवज्जो से लेसन पढ़ा है. नंबर 1 है, das Auto war neu. ये जुमला उर्दू में क्या मतलब रखता है, इसके क्या मायने हैं. नीचे दिए गए 3 जवाबात में से आपने एक जवाब देना है. das Auto war neu, गाड़ी पुरानी थी. नंबर 2 है, बी, गाड़ी नई थी. नंबर सी 3, गाड़ी ख़राब थी. इन तीनों में से आपने एक सही जुमले को सिलेक्ट करना है कि इसका मतलब सही जो क्या बनता है. das Auto war neu. तो उसके बाद सवाल नंबर 2 है, sie war glücklich. sie war glücklich. नंबर 1 है, वो उदास थी. नंबर 2 है, बी, वो खुश थी. नंबर 3 है, सी, वो नाराज़ थी. इन तीनों में से दुरुस्त जवाब का आपने इंतखाब करना है. वो उदास थी या वो खुश थी या वो नाराज़ थी. इस जुमले का सही मतलब आपने लिखना है नीचे. नंबर
3 ہے، سوال نمبر 3۔ دیر جنگ وار اسٹل، دیر جنگے وار اسٹل، لڑکا خاموش تھا، یہ اے ہے۔ بی ہے لڑکا ہنس رہا تھا، لڑکا ہنس رہا تھا۔ سی ہے لڑکا بھاگ رہا تھا، لڑکا بھاگ رہا تھا۔ ان تینوں میں سے جو صحیح جواب ہے اس کا وہ آپ نے سلیکٹ کر کے لکھنا ہے۔ دیر جنگے وار اسٹل، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ ان تینوں کو غور سے آپ نے پڑھنا ہے اور پھر صحیح جواب آپ نے لکھنا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، دی ڈور وار اوپن، دی ڈور وار اوپن۔ اے ہے دروازہ بند تھا، بی ہے دروازہ کھلا تھا، بی دروازہ کھلا تھا۔ سی ہے دروازہ ٹوٹا تھا، سی دروازہ ٹوٹا تھا۔ ان تینوں میں سے آپ نے ایک جو درست جواب ہے وہ سلیکٹ کر کے لکھنا ہے۔ دی ڈور وار اوپن، دروازہ بند تھا، دروازہ کھلا تھا یا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا۔ تینوں میں سے جو صحیح جواب ہے وہ آپ نے درست کر کے بتانا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، کویسچن نمبر 5۔ ایر وار موڈے، ایر وار موڈے، وہ سو رہا تھا، یہ ہے اے نمبر 1۔ بی ہے وہ تھکا ہوا تھا، وہ تھکا ہوا تھا، بی۔ سی ہے وہ جاگ رہا تھا۔ ان تینوں میں سے جو صحیح جواب ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ایر وار موڈے، وہ سو رہا تھا یا وہ تھکا ہوا تھا یا وہ جاگ رہا تھا۔ اب ان کے جوابات دیکھتے ہیں۔ یہ ہیں درست جوابات۔ جواب سوال نمبر 1، سوال نمبر 1، 10 آٹو وار نوئے، اس کا مطلب ہوتا ہے گاڑی نئی تھی۔ 10 آٹو وار نوئے، گاڑی نئی تھی۔ جواب سوال نمبر 2، زی وار گلوکلیخ، زی وار گلوکلیخ، وہ خوش تھی، یہ ہے جواب سوال نمبر 2 کا۔ زی وار گلوکلیخ، وہ خوش تھی۔ شی واز ہیپی، انگلش میں کہیں گے شی واز ہیپی۔ زی وار گلوکلیخ، وہ خوش تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جواب سوال نمبر 3، 3 نمبر سوال کا یہ جواب۔ دیر جنگے وار اسٹل، دیر جنگے وار اسٹل، لڑکا خاموش تھا، لڑکا خاموش تھا، دیر جنگے وار اسٹل۔ انگلش میں ہوگا دا بوائے واز سائلنٹ، لڑکا خاموش تھا۔ جواب ہے سوال نمبر 4، دی ڈور وار اوپن، دی ڈور وار اوپن، دروازہ کھلا تھا، دی ڈور وار اوپن، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دی ڈور دروازہ، وار اوپن کھلا ہوا تھا، دا ڈور واز اوپن، انگلش میں کہیں گے دا ڈور واز اوپن، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پھر ہے جواب نمبر 5 سوال کا۔ ایر وار موڈے، وہ تھکا ہوا تھا، ایر وار موڈے، وہ تھکا ہوا تھا، وہ تھک گیا تھا۔ ایر وار وہ تھا، موڈے تھکا ہوا، تھک گیا تھا۔ انگلش میں کہیں گے ہی واز ٹائرڈ، ہی واز ٹائرڈ، وہ تھک گیا تھا، وہ تھکا ہوا تھا۔ دوستو آج کے لیسن کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ ملتے ہیں بہت جلد نئے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ، auf Wiedersehen، ایک گڈ بائے۔